रुद्र अभिषेक माने सबठु कोउठी तार पिंगा दरकार जो जय जगन्नाथ साग मैंने आम चैनल को आपण मानक स्वागत करुचे। आज आपण यस आपण मानक पई आज गोटे आम वीडियो लेके आछे जेठी के आम घर आज गोटे पूजा चलची। एक्चुअली हमर कोन पूजा चलची? रुद्राभिषेक पूजा चलची। आम माने फैमिली रो शांति पई भल पई गोटे रुद्राभिषेक पूजा चलची एक्चुअली। तो आपण को पूरा ब्लॉग आम देखा कौन एक्चुअली पूजा कौन पाई हुए कौन होची। यस तो ये आम तो जानी आम मिस्टर पुटा ये आम बेबी आटा तो मुझे जानी आपण मैंने तो आम बस आज आपण मानक आम तीन जन नहीं देखू कौन होची पूजार कौन किस खाଇବା भी होती देखा जाओ। आज आम लेट्स गो। बर्तमान देखुं ये मंदिर आमर हूँ पूजा कार्यक्रम चलती जोटि कि आम एटा आम मंदिर एटे सब चलती एटा आम मंदिर शिव मंदिर एक्चुअली पूजा कार्यक्रम चलती यज्ञ कुंड सब रेडी हो सारी बर्तमान नना मैंने खावाई जाइए खाई आसिक सब आप देखिपे जा तू टे जा आम पागिल नटखटी देखुए कलशपुर जो शिव महादेव मंदिर रे जे कि आम दैत्य दादा के पुओ टुटू तार रुद्राभिषेक करियो आज जो आयोजन करा विशेष करी पूजा आरंभ कलश बुड़ाइबा पर महादेव जो थे संतुष्ट पानी रे प्रभुंकर इंद्र देवता इच्छा है माने नाई नथिया वर्षा ए वर्ष माने 2023 बैशाख मास एमती वर्षा केबे है नथिला सकाळ समय प्रभुंकर इच्छा है आ वर्षा भी ठीक है पूजा आरंभ है माइक टिके करेन्ट रे असुविधा सकाशे जनरेटर जाइछथि रुद्र अभिषेक माने जे गछ लगे शिव मंदिर रे रुद्राक्ष गछ एवं कौ दिगर लगा नना को पचार लगे बुझल ना आ शिव मंदिर जदि रुद्राक्ष गछ जे कि आपनकर पूर्व उत्तर बा ईशान्य कोण रुहे मंदिर से गछ झील लगे जदि गछ को लगे उतारी दब से गछ जो दिन फल धर से लोक जो उद्देश्य नहीं लगे निश्चित मंगल हम एक मुझे निश्चित मंगल आमर मूल लक्ष्य या कि माने पूजाटा जो होची रुद्राभिषेक पूजाटा कौन पाई होची एक्चुअली रुद्राभिषेक होची मानसिक पूजा मोर गुटे मनर अछि मोर मो देह प्रथम कथा हमर जो कोटी टंका थाउ किंतु मु शांति ने देह जदि मोर भल थिबो प्रथम कथा महादेव होची देवदेव महादेव तेणु प्रथम कथा शिव को आम डाकिबा हम देह भल रहू प्रथम कथा। द्वितीय कथा पिला माने पाठ पढ़ंतु भल मनीष होतु गुरुजन कौन जानतु। तृतीय कथा आम जतिक आवश्यक अर्थ आम चली पारिबा नहले आम केमिति ठाकुर आम देह सेना भल रहिले औषधटे आवश्यक होची प्रथम प्रत्येक कथार मुख्य जिनस है अर्थ जतिक आवश्यक अर्थ प्रभु मिलू छुआ मैंने पाठशाठ पढ़ी मनीष होतु मुख्य होची घरर मंगल मोर कोटी टका थी मो घर जब अमंगल थी कोटी टकार मोर मूल्य किसी ना मो घरे कठा पकाला खाई जदि घर शांति थी सहीटा मोर आनंद मांस भात खाई जब मरामरी लगत से शांति शिव पाखे रुद्राभिषेक कले ठीक भाव कले घर मंगल हुए प्रथम कथा ताने प्रथम कथा होची हमर घर मंगल पई ताने हम घर मंगल पिला छुआंकर घर मंगल ना पिला छुआ सब परिवार मंगल पई मुख्य जिंस रुद्राभिषेक पूजा होइता है। हां मुख्य जिंस होची ठीक अछि मंगल धर बापा मां मना सुकर दे मो पुअर गुटे पुओ हो रुद्राभिषेक कले जे कि मो भाई अर्जुन महाराणा जे कि मरी जाइछन स्वर्ग रे अछंती बुझला ना तांको पुओ अरुण जो जन्म होइतला मो भाई सेतल 40,000 खर्च करके हमर शिलेश्वर महादेव पाखरे रुद्राभिषेक करथिले अरुण जन्म होइतला बुझला ना ता ना काई कि मो अरुण देइथिनी मेष राशि दु भाई एक तार काई कि देनी दु भाई एक पाइला मेष राशि मु काई कि देनी जे अरुण गोबिल रामायण राम रूल करे ता ना अरुण गोबिल सेतले रामायण गाँ रे वीडियो रे सब रामायण करथले मु देखथिनी भूमिका रे राम अरुण गोबिल तेणु अक्षर तो मेष राशि उठिला मु कहनी भाई जेतला गणा जाउथा मु कहनी ता ना अरुण दबा बुझिला ना तेणु से भी अरुण भाया अरुणकर अन्य नाम सूर्य जमी सूर्य भाया तेज भाया प्रभु ताकू देइचंती शिवशंकर सेमती पिलाटे जन्म होइछि जे कि जोंट अंधार थिवो से आलो दउछि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रे भुवनेश्वर इंजीनियर अछि जण अंधार अछि खोजिथु आलो से आलोटा से सप्लाई करछि ता द्वारा इंजीनियर अछि जाओ भाई तो स्वर्ग रे अछंती मु ता पई बहुत खुशी ठीक है शिव को पाखरे रुद्राभिषेक करा हेतला मो भाई सेतो 40,000 खर्च करथला से पिला रे लानी 35 वर्ष वर्तमान बुझले ना
ଯାହା ପ୍ରଭୁ ହର ହର ମହାଦେବ ବାବା ଶିଳେଶ୍ୱର ବା ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର ପ୍ରଭୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ଅଭିଷେକ ମାନେ କଣ? ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମାନେ ଶିବ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ଅବତାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ପୂଜାଟା କଲେ ତମ ନାଁ କରୁଣା, ତମ ନାଁ ଗୋତ୍ର ଧରି କରୁଣା, ଧର ତମ ନାଁ ଗୋତ୍ର ଧରିକି ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରାଯିବ ତମେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି, ପ୍ରଥମ କଥା। ସେମିତି ଶିବଙ୍କ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ଅବତାର, ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ଫଳଟେ ସୁଫଳଟେ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କଲେ ମତେ ଜଣେ ନନା କହୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ବାରିପଦାରେ ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଭଲ କରନ୍ତି, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ କାମୁଡ଼ିଥିବ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ସିଂହ। ଓକେ। ଯେ କି ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯଦି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମହାଦେବ ପାଖରେ କରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁଟା ଗଇସ ଫୁଲ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ 108 ଟା ଆଣିଛି, ସେଇଠୁ ବି ଆଣିଥିଲି ପୁରା ବାରିପଦାରୁ, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ କି ମୋର ହାତ ଗୋଟେ ଅଚଳ ହେଇଥିଲା, ବାଁ ହାତ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାରିପଦା, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଭଲ କରେ, ମୁଁ ଭାବେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ, ରାଜପୁତ ଜାତିରେ, ବୁଝିଲେ ନା। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିନି, ବସ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିନି। ଆମ ଘର ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଯିଏକି ମଇତାପୁର। ମୁଁ କଳସପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଦେବ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ସେଇ ଗଇସ ଗଛର 10ଟା ଗଛର ଚେର ପ୍ଲସ୍ 70ଟା ମରିଚ ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଟାଯିବ। ଆପଣ ରାତିରେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବେ, 9ଟା 10ଟା ଭିତରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେ, ଖାଇକି ଶୋଇବା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ଶୋଇବା, ବାଁ କଡ଼ରେ ଉଠିକି ଆପଣ ଯେଉଁ 12ଟା ଗୁଲି କରିଥିବେ ସେ ଗୁଲିକି ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଶ୍ରୀମନସୀ ମହାଧିଗମପତେ ନମଃ। ସଚି ପୁରନ୍ଦରଭ୍ୟ ନମଃ। ଉମା ପଶୁପତେ ନମଃ। ସ୍ୱର୍ଗଦେବାଦେବୀଭ୍ୟୋ ନମଃ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଦେବାଦେବୀଭ୍ୟୋ ନମଃ। ପାତାଳଦେବାଦେବୀଭ୍ୟୋ ନମଃ। ওম তদেব লবণ সুদিন তদেব তারা বং চন্দ্রবং তদেব বিদ্যা বলং দৈব বলং তদেব লক্ষ্মী। পরে উৎসবটি গ্রহণ কর রস্যতে আচর্যমানস্য স্বশিরে সমর্পয়ামি নমঃ। ওং ভগবতে বাসুদেবায় নম। রাধা গোবিন্দায় নমঃ। বরপত্র ভবপুষ্পেন ভগবান কৃষ্ণଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଖିରୁ ବହି ଯାଉଥିବା ଲୁହଧାର ଗୁଡ଼ିକ ବହାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତତ୍ପରେ 2 ହାତ ଟେକି ପତ୍ର ସହିତ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ କଥା ବା କରପତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଆବାହନ ନିଜର ହୃଦୟ କୁସୁମକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖି ସଦା ସର୍ବଦା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଠାକୁର ସଦା ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନା ହୃଦୟେନ ଚ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାହିଁ। ମୋ ଭକ୍ତ ଯତ୍ର ଗାୟତି। ଏ ସମାଜରେ ମୋର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିରାମ ଗତିରେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଯେ ଭାବେ ମୁହିଁ ଯେଉଁ ମତେ ନା ଶିଖର ଉତ୍ସବଠୁ କୋଉଠି ତାର ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧୁଛି ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗଣ୍ଠି ପୂର୍ବରୁ ନା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ସଂକଳ୍ପିତ ଗଣ୍ଠି ଭିତରକୁ ଗଳେଇକି ତାର ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ଧର ଯଜ୍ଞରେ ବା ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛି, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କୋଉ ଜାଗାରେ କୁଶବଟା ତାର ପିନ୍ଧିଲେ ଏବଂ କୁଶବଟୁ ପିନ୍ଧିନି ରଖିଦେଇକି ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ପୁଣି ସେଟା ପିନ୍ଧିନି ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ସେଇଗୁଡ଼ା ସେଇ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ କଥା ସେ କଥାଟା ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲାଗିବ। ନା ନା ଆପଣ କହିବେ ନା, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କୁଶବଟା ହଁ ସେଇ କଥାଟା ଖାଲି କହିବେ ନା, ଜାଣିବେ ଜଣେ ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ନା। କୁହନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଜମାନ ହାତରେ ଆମର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗଣ୍ଠି ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ ରହିବ। ନା ନା ଗଣ୍ଠି ପୂର୍ବରୁ କୁଶବଟି ରହିବ। ନା ନା କୋଉ ପୂଜାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୟ ରଖିବା ସମୟରେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଜମାନ ହାତରେ କୁଶବଟୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଣ୍ଠି ପୂର୍ବରୁ ରଖିବ। ତେଣୁ
ଯେ ଗଣ୍ଠି ପରେ ଆଉ କୋଉ ଗଣ୍ଠି ଭିତରୁ କିଛି ଅଛି କି କେତେ ଛାଡି ଦିଅ ସେଇଟା ଠିକ କଥା ତାପରେ ଜଣେ ସାକଲ୍ୟ ଦଉଛି ଜଣେ ସାକଲ୍ୟକୁ ଜୁଆର ହେଇକି ଦେଇଦିଅ ହଁ ନା ସାକଲ୍ୟ ଦବା ସମୟରେ କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆକ୍ସନ କରି କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ବିଷି ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଲଗେଇକି ହଉଛି ସାକଲ୍ୟ ଦବାର ନାହିଁ ନା ଆପଣ ଆକ୍ସନ କରି କୁହନ୍ତୁ ବିଷି ଆଙ୍ଗୁଳି ଲଗେଇକି ଦବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଇ ଥରେ ଦବ ତାର କେବେ କରି ପୂଜା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଦବା ପାଇଁ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ତାପରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରିବାଟା ହିଁ ଦରକାର ଫୁଲ ଦେଇ ସାରିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଗଲେ ନନାକୁ ବି ପଚାରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କିସ ହୁଏ ମାମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ କହିଲେ କି ଅଭିଷେକ ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ମାନସିକ ପାଇଁ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ବି ନନା ବି କହିଲେ କୁଶବଟୁ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବି ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବି ଶିଖିବା ପାଇବେ ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ପାଇବେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସୁ ନା କିଛି ଶିଖିବା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସୁ କିଛି ବାଜ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ବି ନେଇକି ନ ଆସୁ ଆମେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ରଖୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଦେଖେଇ ପାଇଲେନି ତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା ମାଇକ୍ ବି ଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ଶୁଣିପାରିବେନି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ପୂଜା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ যেটা দেখিয়া পাই হলে আপন আরামসে ভিডিওটাকে মানে স্কিপ ন করি দেখিলে ভালসে জানি পারিবে কোন পাই হুয়ে আমি সব প্রকার জিনিস দেখাইছে এবে চলুন দেখিবা আমার রোষেই বাসে কোন হচ্ছে টিকে রোষেই আড়ে টিকে নজর পকাইবা ইয়ে আমার মিস্টার মামু যে কি সে খালি গামুচা হ্যাঁ গামুচা পিঁধি বুলতি পড়াই যাচ্ছেন চলুন হ্যাঁ চলুন দেখিবা আমার রোষেইটা কোন হচ্ছে খাইবা লাগিলানি ভোক লাগিলানি তোতে লাগি না কোন খাইছিলু চুড়া কদলী খাইছিলু না খালি চুড়া কদলী ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଖାଇ ଖାଇକା ଏଠି ତ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରୋଷେଇ ଉପରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ରୋଷେଇ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର କଟାକଟି ସାରିଛି ମାମୁଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମାମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ହଉ ଘାଟ ମାନେ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ହଉ ଆଉ ହଉ ଆଉ ଡାଲି ପାଏସ ଆଉ ଭାତ ହେଉଛି ନା ତାହେଲେ 5-6ଟା ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତାହେଲେ କେତେ ବାଟ କ'ଣ କାମ କଲାଣି ସବୁ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଛି ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ଆସିବା ଫାଇନାଲକୁ ଆଉ ଦେଖୁଛ କେମିତି ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପୁରା ବାୟା କରିଦେଲେଣି ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଟୁଙ୍ଗୁରିଟା ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ ଟୁଙ୍ଗୁରିଟା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ ସେଇ ବାୟା ପାଗଳ କରିଦେଲେ ଚୋରି କରି ଲଗଲା ମହାନି ମତେ ସେ ଛିଟି ଦେଲା ଫିର ତେର ପାନି କେବେ ଦିଲ ନେଇ ଗଲା ନାଇଁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 12:25 ଓକେ ଆମେ ଦେଖିବା ବି କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଠକେଇ ଠକେଇ ବସିଗଲେ କ'ଣ ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘର କିସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘରର କାମ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ତ ଆମେ ଫିଲହାଲ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ବାଏ ବାଏ ଭଲସେ ଛିଡ଼ା ହେଲ ନୁନା ଦେଇ ଯେ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି ନୁନା ଦେଇ ହାଇ କହୁନା ନୁନା ଦେଇ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାଳି ଭାନି କ'ଣ ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି ମେଘନା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୂତ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଭୂତ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଉଲ୍ଟା ମୋବାଇଲ କରିକି ହଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଆ ଆମର ରୁନୁ ଆଜା କ'ଣ କରୁଛ ରୁନୁ ଆଜା ପାଏସ अब नेक्स्ट देखिए हां किछि काम करनी खाली खट खाया पिया आ किछि कोन नहीं पारे गर्लफ्रेंड से तो कथा होजी ये हम खजन देखे देला
हाँ जे के खाली खाली शुचंती बेंगलोर खाई खाई शुइले आ बेंगलोर जिबा ना धरु नांती भाई बेंगलोर केबे जीवो हैं भाई जीवनी बेंगलोर कौन भाई बेंगलोर भल लागुनी भाई बेंगलोर भल लागुनी ओडिशा भल लागुची भाई आम ओडिशा भल ताल ना ठीक अछि जिंदाबाद हाँ सुई की चलना मंदिर पाखु चलना भाई मंदिर पूजा चलची राति अनिद्रा आज तो मार्कुनार कोन यात्रा पत्रा होउछ ना यात्रा उडी गलानी पेंडल उडी गलानी आज तो यात्रा पेंडल हॉट गर्ल निशा महाराणा आस्तांते आज सेति पई आसीबे ना नहीं निशा महाराणा ना आसीबेनी बेबी जा हो तार चंदन फंदन पूछि देलानी आसीबेन त ना यात्रा कैंसिल यात्रा आज कैंसिल हो गेला बहुत दुखर कथा आज यात्रा दुखर विषय यात्रा आज टंका आज गुटे दिन रे लॉस हो गेला 3 लाख टका लॉस हो जाइछि आपण कोन यात्रा रो कमिटी रो मेंबर अछन ना कोन आज्ञा ओ ठीक अछि आ आमे जिबा चल मार्कुणा यात्रा देखते आ मार्कुणा देखते जियो मागणा देखते जियो ओ ठीक अछि आ मो झियो एबे मोर सहित अछि चलंतु देखिबा मो झियो सहित जिबा एबे पूजा केते बाटे कोन आगो को बढ़िला कोन किस कथा चलंतु जिबा धन जिबा ना जिबा ठीक अछि चलंतु देखिबा एबे टी पूजा आडे सांग मैंने आपण मैंने देखुवे बेबी आम नुची नुचिका कुरकुरी खाऊची बेबी तू मते डाकुनु कुरकुरी खाऊची एकला एकला हाँ तू नुची नुचिका कुरकुरी खाऊचु हाँ मु कही बार मत खाई दउछु ना आ गोटे हाथ पाउनी तार ओहो तू एटे नुची नुची काहे खाउथलो किए देखि नबो कटिया कटिया देखि नबो काहे कटिया दबुन ना कोन कटिया हेला फूड पर कोन हितला ए जो फूड रो फूड पॉइजन हितला ताको सेति पैसे देखि नबो बोली तू ताको एटे नुची नुची खाउछु ना जा भी हो आम सान झील को फूड पॉइजन होता किसी दिन आगु तो से सी माने ताको किसी बाहर फूड एलाउ करा होनी तेज नुची नुची खाऊन दी जन आउ करेक्ट ओके ओके बर्तमान आमर सब रोषे बास सरी सारी एबे कौन कौन मामू आइटम सब चाहिए देखिए एटी पनीर होईची हाँ पटल हाँ डाली हाँ खटई खट्टा होची मिक्सचर एटी मिठा अछि आ पास अछि पाँचटा काढुन दे कोन अछि हां पाँचटा आ पापड़ गला के पापड़ एटी अछि पापड़ एटी अछि पापड़ ताने छणा आइज ना पापड़ एटी छणा होची हां ठीक अछि सब रोषेर क्रेडिट का को जाई छी ए गोटा उडी आउची हां कौटिया रुसे कलशपुर रुसे तो कुटारी तो ठीक अच्छे आ बेबी खाऊ ना खाइबा टेस्ट टा कह सुपर किस किस खाऊ किस किस खाऊ कहीं सेपट माने गोटे गोटे जगार भात गोटे जगार ये किए आम चेंग भाई खाऊ खाऊ हाँ तकार सब कौन केमती टेस्ट है तो भल है तो पापड़ मिलनी ते पापड़ सरी तू लास्ट खाइबू आम बर्तमान घर को फेरी सारी बहुत लेट भी हो सारी राति 11टा है मत भी निद प्रबल जोर लगे आटा मो घर आगर मेन गेटा आपको जब वीडियो भल लगी तो आप लाइक करूँ और सब्सक्राइब करूँ और आमको एमती आग को बढ़े भल पाइबा दौता जय जगन्नाथ रही देखा पुणी थे नेक्स्ट ब्लॉग रे।